Sandi batanta katakan bujur bana, sabab ia si mereka. Perpulungan Tuhan, mari dage si bengketi kebatin pekan doa ibas berngisi pempat keneda. Pemena kita bengket kubas kata penaruh, mejuah-juah membantah perpulungan di Tuhan Yesus Kristus, meriah dengan malam ateta, sebab tetap dengar ibre di bata paksa-paksa membantah, guna si isi alu berbagai kegiatan, si mabai kinulin membantah, bagepe man kalak sideban. Banci dengar kita radu raser toto, notokon kegeluhenta subuk pribadi, perpulungan masyarakat ras bangsata. Ibre di bata membantah kesempatan rukur guna kinulin kegeluhenta radu ras lah secara pribadi saja, tapi peras kerina perpulungan Tuhan. Enda kesempatan simbelin membantah jadi pendoa syafaat man kegeluhan doni si erbagai kecibalna enda. Bujur man Tuhan i pebengketna kita kubas bernisi peempatkan enda, notoken masyarakat bangsa ras negara anta. Si kejap enda jadi tanggung jawab ta selaku kalak sir kini teken. Te kita maka gegeh pertoton tambelin kel bahanci pehulikan keguluhan kalak si deban. Maka kita harus tetap ertoto si bengketi kebatin ta enda alu raduras kita ertoto kita. Tuhan Bapa kami siringan ibas kinarjan surga, ngatakan bujur kami manbandu Tuhan, ibas kelang aten di setiap cimpar nandangi kegeluhan kami. Ibas pak senda Tuhan, ipaatan kendu kami Tuhan, lako banci pulung guna ngikuti kebatin pekan doa ibas berni si pempatkan. Pengharapan kami Tuhan, kam hadiran kuasai kami kirinana Tuhan. Segala arasi kebatin kami nda bahanci erdalan alu muhuli. Ertoto khusus kami karena pertua kami sini pakendu guna ngelai ibas berngisi sendah. Kam Tuhan si masusa, kam si ngurasi ia alu kesahandu si badia, ajarindu Tuhan ia ibas ia ersmuka. Gelah kata sisa kena emkap kebenaran sirna ibas kamnari. Tuhan singku hisa kerina persikapanlah. Bujur Tuhan daging desen kami kerinana kebatin kami enda menaken sekubas pendungina Tuhan tetap si masusa enda mempengarapan ras pertoton kami Tuhan yen desen kami ku kam Bapa ibas gelar Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Si taruhkan kemahan Tuhan guna mimpin kebatin enda aluladu ras kita rende ibas kitab Ndendenta nomor 66 ayat si pemenah saja. Kami
Kebaktin pekan doa berngisi pempatkan enda, ibenakan ibas gelar di bata Bapa sina padoni ras isina, ibas gelar Yesus Kristus sing alami dosa kalak singgit erlebuh manbana, ibas gelar kesaksi badia sinampati manusia ngeluh, sue ras sura-sura di bata. Perkuah ate Tuhan Yesus Kristus, kekelengan di bata Bapa ras kerembakan kesaksi badia, ras kita kerina. Amin. Kukatakan manbandu, maka ibaswari pendungie pagi, menahang hukuman si isahkan di bata man kota Sodom asangkan man kota Mari dage si puji Tuhan si tetap megiken ras ngalokan pertotonna aru ras kita rende ibas kitab Nenta nomor 332 ayat si pemena saja. Pendilo di bata menbangsana gunang geluh jadi pasu-pasu erpalaskan Jeremia 20 siwah ayat 4 sepitu. Tuhan si mada kuasa di bata nu Israel ngatakan menkerina kalak si enggo isuruhna yang kut tertaban ku Babilon i Jerusalem nari, pajakkanlah rumah janah tetaplah kam ringan ije. Suanilah peken zenare panlah ulihna. Perjabulah kam dengan mupuslah, kencabage pejabuka anak ndu, maka ia pemupuska, harus maka ertambah-tambah beli gandu, labu erkurangna. Erdahinlah kukuta-kuta, kujakam enggo kubuang jadi tabanan. Ertotolah guna keperluan kutai, sabab adi sikap ia kampe ikut sikap. Melinkal arapan di bata nandangi kita, si katakan bujur man di bata, singgo mere tanggung jawab simbelin man banta. Si puji ka Tuhan, arah kitab Nenta nomor 20 siwah, bagin si pemena saja.
pengakun dosa karena lenga tutus notokan kegeluhan bangsa ras masyarakat. Di bata mereka kegeluhan membanta, ibrena tanah guna kegeluhanta, kita ringan ibas kuta, kota, negeri enda, belin surah-surah Tuhan membanta, gelah kita jadi pasu-pasu, naksikan kelang ate di bata, nerangi si gelap, nurikan kebenaran, dalankan keadilan, kugange tanggung jawab ta ngalokun sienda gerina, di bata lasa jandilo kita guna ngelakokan dahin kelang ate, tapi pe ikut muat begin pekena-kena ingan tatading. Pesikap si ceda, nahkan pengajaran si mehuli man isepe, kugapa pe situasina dengan ijapa pe kita ringan. Sirenungkan ngonge kita muat baginta iba sienda gerina, mari paksa tenang si benakan. Paksa tenang ngodung. Kita harus tetap nahi surah-surah di batae, alu tetap bertoto, notoken dirinta, notoken jabuta, notoken sada kutanta, sangkep ngeluhta, pemerintahta, berbagai-bagai kejahatan, pinakit sosial, ras kerina kecibal silit isklewata, ngonge kita tutus muat bagin ibas notokun sienda gerina, marilah sidahi Tuhan, siakukan kinilah tutusenta, arah rendeka kita ibas kitab menenta nomor 120, bagin si pemena saja. Bengket kita kubas pengalami di bata mankalak singakuken salah dosana. Di bata anta di bata si perkuah, lai tak takina dosanta, tetap ian sidahkan kelang atena, mankalak singakuken salah lepakna. Isah kenang pengalami dosa. Nina ibas Jesaya sada ayat 10 siwah. Marilah maka sidungi cakap ta enda. Kam gor kubang-kubang ibahan dosa, tapi kuberi di kam maka bersih bagi salju. Aminnya giar kita ken dosandu, kam gombiring bagi tengguang.
Mulihi kam jadi bentar bagi kapas. Adi kam berkemalangan man bangku, ipandu mekai si mehuli, ulih tanah duenda. Bagaimana kelang ati di bata man banta kerina anak-anakna. Maka patut sikatakan bujur. Sinanami perkuah ate, res kelang ate nai man banta. Mari kasih puji Tuhan, aluraska kita rendai ibas kitab mendenta 402 ayat si pemenang. Sope dengar kita nahkan kata di bata, mari ras kita retoto. Bapa kami si melias, si kundul ibas kini rajan surga. Amin i surga pekam Tuhan, deher yakap kami ngelebuh kam. Erkiteken kam Bapa kami si melias, si meteh kerina uga posuh perhatian kami, si bagas nakal pe ibas kegeluhun kami. Tek kami Tuhan kelangatin due lalap lar lekaman kami. Ibas kerina situasi ras dampar kegeluhun kami, kam tetaplah nadingkan kami kerina anak-anak ndu sitek man bandu. Tehendu kapen Tuhan ibas kerina dapar kegeluhun kami, ibas pak senda pe kote kami. Tapi sekalu kalak sir kemalangan man bandu Tuhan, litkapkan pengendesan kami, kam di bata Bapa, si tetap jadi penggurun ibas kegeluhun kami. Maka Tuhan ibas pekan doa kami si pelimakan ibas bernyende, ate kami jumpa ras kam arah katandu. Pengasuk kari katandu man kami kerina Tuhan, gelah jadi pergegeh ibas kegeluhun kami, gunandalani wari-wari kami si dibentasi kami. Tek kami Tuhan katandui kam ka empuna, maka katandui rekuasa ibas kegeluhun kami. Kentisik nari Bapa kemahandu nehken katandu ku tengah-tengah perpulungandu. Pasu-pasu kemahandu Tuhan si serba kekurangan. Berbelas kamarah kemahandu Tuhan, sebab kemahandu lalik gegeh ras pemeteh. Tapi kemahandu tek Tuhan kuasa anu melingkap. Emka ngerana kamarah kemahandu Tuhan. Gelah irti ras yangka kami kari kerina anak ndu kerana katandui. Pedauh ibas kami nari Tuhan perukurun si serap-serap. Gelah terfokus ukur ras pikirin kami, guna dekehkan katandu. Ngerana dagi kam Tuhan, kami nggu sikap kerina megi kenca, erkiteken Yesus Kristus Tuhan ras guru kami. Amin. Bapa nande turang ras nina ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Sebagai renungan ta ibas bernyenda ibuat ibas padan sindekah Kejadian 10 ayat 10:6 seh 33 mekapkan pemindon Abraham karena Sodom iugeken kami jendenari kenca bagi laus kalak si telundai kusada ingan
Jana ijenari bansi ia natap kempak Sodom. Abraham pe ikut naruh kenca. Nina Tuhan ibas ukurna. Labo pada kubudi bunikan man Abraham karena kai ateku si kubahan tiknari. Kesusurna jadi sada bangsa simbelin ras erkuasa pagi. Jana arah ia kupasu-pasu kerina bangsa-bangsa. Enggo kubelahi Abraham gelah bansi i perintah kena anakna ras kesusurna gelah patuh menbangku. Janah ila ko kena kai si benar ras si bujur. Adi bage kusehken pagi manbana kasakai singgo si kupadanken. Kenca bage nina Tuhan man Abraham. Lid pengadun si berat karena perbahanan si melket i Sodom ras Gomora. Dosana ngusuh belinna. Emakangin cuah ateku kujah. Pepayosa tuhu tahlang pengadun perbahanan si melket Kenca bagi dua ibas temui nandai neruskan perdalananna kempak Sodom. Tapi Tuhan tading ras Abraham. Ide hari Abraham me Tuhan nina. Tuhukin imasak kendu atendu kalak benar radur kalak jahat. Adilit 50 kalak ije kalak si benar isidia kendu kange kerina kota La atendu isilamat kendu erkiteken si 50 kalak tentulah atendu munuh kalak benar radur kalak jahat. Labansi jadi. Labansi ilako kendue adi ceda kendukin kota Tentu bali ibahandu hukumun kalak benar ras kalak jahat. Enda labansi jadi. Adi bage labujur perbahanan hakim kerina doni. Ngalau itu hanina adilit 50 kalak kujumpai si benar i Sodom. Kerina kota ku ampuni erkiteken si 50 kalak Nina Abraham tole ula atenu merawa adiku teruskan ngerana ras kam Tuhan. Aku abu tanah kap ngenca lalit hakku ngatakan kaipe man bandu. Tapi banci jadi 45 kalak ngenca lit si benar. Labo 50 kalak isediakan dukang kerina kota erkiteken kurang 50 kalak. Nina Tuhan laku sedakan kota adilit dat aku 45 kalak si benar ije. Ngerana katole Abraham, uga adi 40 kalak ngenca. Dijawab Tuhan, laku sedakan adilit 40 kalak. 30 nina Abraham. Ula kam nembah Tuhan, ngerana dengar nge ateku. Uga adi 30 kalak ngenselit. Nina Tuhan adilit datdu aku 30 kalak laku lakokan Nina Abraham ampunilah aku Tuhan. Amin nape bangsa aku ngumputi percakapan enda reskam. Uga adilit 20 kalak gia. Nina Tuhan laku sedakan kota adilit dat aku 20 kalak. Nina Abraham ulakam merawa Tuhan ateku ngerana sekali narikel. Uga adilik 10 kalak ngensa. Nina Tuhan laku cedakan kota adilit aku jumpa 10 kalak si benar. Kenca Tuhan nggodung ngerana ras Abraham lausia janah Abraham pe mulih ku rumahna. Syekh jendama pengogen kata dibata si Syekh manbanta ibas pekan penata layanan berni si pempatkan mejuah-juah manbanta salam pusuh metedeh manbandu gerina ngawan ni perpulungan GBKP Padang Bulan kilometer 7 Medan.
Bapa nande sini narsturang ibas kekelengan Tuhan Teh Yesus Kristus. Temata sendah mekapkan ertoto karena kejuah-juahan bangsa. Ipindo kita ibas bergenda gelah terlibat kita gerina notokan bangsa-bangsa gelah gerina bangsa yang megegeh bangsa anta khususnya Indonesia. Ibas situasi si tangkas manbanta ibas berengi wari si pempatkan ibas berngenda ibreken manbanta sada tema perenungan mengkapkan karena kota Sodom. Nats terunungan ta ibas berengi si pempatkan enda nurikan karena perjumpaan Abraham ras Tuhan di bata ibas Kejadian 10 ayat 6-22. Benana para utusan arah sorga engkau menunaikan sada bagin arah tugasna si merupakan perdalanan guna pesehken ibas lias perkuah Athena man Abraham ras Sarah. Sarah akan mempertubuhkan skala anak ibas usiana si inggo metua. Ras merupakan tugasna si idungi sope dengan sie. Kenca mempesehkan perkuah lias ati di batai man Abraham ras Sarah. Kala enda pe mempesehkan man Abraham bahwa kota Sodom akan dibinasakan. Ras kala enda pe isuruh di bata terlibat je ngelaku kenca baci sioge Kejadian 10 siwah ayat 3. Ibas hal sienda Tuhan di bata tuhu-tuhu berkeleng. Tapi di batai mempunyai otoritas tersendiri. Ia mempunyai hak mutlak. Di bata si berhak menghukum. Ibas kerina situasi sila benar sini bahan manusia di tengah-tengah kota Sodom. Alu di bata nuduhkan murkana nangdangi kota Sodom. Ibas ayat 16. Ibas hal si bagenda turang senina paci si pahami ngundekah teridah di bata perdiat kala kenda rate-ate berbahan kegeluhunna gelah sekala enda maka di bata langenehen resla peduli. Tapi seh pak sana pagi wari pendungi ijeng go seh pak sana murka di bata seh mengkapkan pengenahan man kota Sodom. Sesuai ras info kasiota kukatakan man bandu maka ibas wari pendungi pagi nahankan hukuman sisehkan di bata man kota Sodom asangkan man kota Ibas Lukas 10 ayat 10-2 ndai. Bapa nande turang resnina. Ibas sejarah Alkitab kota Sodom ras Gomora sangat favorit. Kerina kala meteh karena berita kota Sodom ende. Kaisi terjadi ije kegeluhun manusia si meluat. Silandeher res dibata. Ngoi pesehkan di bata katai, tapi gerina manusia tetap lambiar nalam mendibata. Emakaman Abraham di bata pesehkan rencanana guna membinasakan Sodom. Ras labo ngenca, tapi ia pengerana alu terbuka. Ijenda di bata mengizinkan Abraham memiliki sada otoritas si lebih intim ras dirina sebagai kalak sini libatkan ibas rencana di bata. Di bata mempeterahkan rencana naman Abraham bahwa di bata nangdangi menekan Sodom, Abraham akan menjadi sada bangsa simbelin.
Sebab Abraham patuh kal nandangi perintah di bata. Ras labu ngensa sie, tapi pe ibas Mesias si berasal arah kini susurna. Karena bangsa ida atas dunia enda, ndatkan pasu-pasu nandangi Abraham. Emka ibreken di bata men Abraham, sada jaminan. Berkatlah, lauslah kam tadingken kute. Ku pasu-pasu si masu-masu kam, ku sumpahi sinumpahi kam. Bagem ibreken di bata otoritas mutlak nandangi Abraham. Kata enda bapa nande turun senina, biarlah kita megi kenca. Sebab enda sada jaminan ibreken di bata man Abraham. Abrahame merupakan sada contoh mengungkapkan man kita kerina kemahan-kemahan Tuhan. Emang man kam kerina ningawan perpulungan camken dula otoritas si breken di bata man Abrahame ku pasu-pasu si masu-masu kam, ku sumpahi sinumpahi kam, luar biasa. Tapi kenca megi kata di bata menaikkan Sodom emaka sebagai salah sada sifat rasteladan Abraham si sehkal cemerlangna. Abraham lah hanya ertoto karena dirina saja. Tapi pe Abraham ertoto resana anakna resendaharana kerina. Sebab silut beri Abraham kel. Tapi Abraham labo banji nyelamatkan silut. Kita pe sedina sinar seturang labo baci si selamatkan anak tersendaharata. Tapi bekas pengajukta, marilah gelah kerina kita pagi ndatkan keselamatane sirena ibas di bata nari si babalah kerina anak ta daharanta keluarga ta ndeheres di bata gelah pasu-pasue pagi lah kita kenca ngalo kenca tapi interem jelma dat pasu-pasu. Bapa nande turang resnina Abraham ngetehlut beberena di Sodom. Abraham engkau pernah ngatakan mekuah Athena menyelamatkan silut ibas bangsa Simrawana. Enda tertulis ibas pasal 14. Tapi Lut tetap tadi ngeje. Ikjab kena keadilan igugah. Amin pe Abraham ngeteh Lut lanai bo tanggung jawab sebagai kalak dewasa harus melakukan akibat pilihan nai. Tapi Abraham ngenehen arah prospektif si deban. Abraham tetap mekuah Athena rikitekin silut jana ia pe ertoto. Kencadung Abraham ertoto sapaat ia memperoleh janji ibas di bata nari memperdiatekan Sodom adilit 10 kalak si benar ibas kota Tapi adi jumlah lah bias terpenuhi lanai lit nari si bansi ngalihkan malapetaka maka terjadi malapetaka Sodom ras Gomora. Bapa nande turang resnina ibas kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Ibas situasi segundarienda nulih kita ke kota Sodom. Ijenda iberikan di bata pengujian secara pribadi manbanta. Jauh sebelum lit Covid pandemi corona 10 siwahenda. Ngiberikan di bata kesempatan manbanta gunar dahin. Ngiberikan di bata manbanta gegeh. Gunam pepulung kai si usahakan kita silit. Si gejapkan kelahe. Si pakaikan kelahe ibas kerina keguluhunta. Apakah enda kerina si pakaikan guna la kemuliaan di bata. Bapa nande turang senina ibas kekelengan Tuhan Yesus Kristus.
Iba situasi pak sana sinderpa negaranta ibas keadaan sila bagi ukurta. Pemerintah tapi engkau tetap memberikan penjelasan ras penampat guna harus dipatuhi. Maka nina pemerintah tetap pakai masker, jaga jarak, begipi, perbaiki gizi, jangan stay at home. Enda marilah dipatuhi sesuai isi pustaka Roma 10:3 ayat 1-6. Patuhlah kita nandangi pemerintah ta. MK gundari sepak sana kita ngejapkan kelengati di batas yang berikan naman banta. Gejapkan dunge selama kegeluhendu sebelum jauh lit covid enda kami arak-arak di bata. Gejapkan dunge lit gegeh iberikan di bata menbandu. Gejapkan dunge iberikan di bata kesehatan menbandu. Gejapkan dunge lit iberikan di bata rezeki menbandu. Ibas pak senda iuji di bata kita. Maka nina di bata si megegeh nampati sila megegeh. Gejapkanlah turang resnina. Labu perlu kita nari debat karena peraturan. Labu perlu nari kita menyalahkan sada ras di debanna. Tapi marilah kerina enda erbahansa kita megegeh. Yuji di bata kini tegenta. Kujang enda kita terpengendes. Biar kerina kalak menghadapi situasi sebagainya rupana. Tapi sini nars turang ibas ayat 3 ayat 25 ikatakan. Allah akan biar. Sebab kai sini kibiaran we baci jadi manbandur. Maka megegeh kita toto. Ibas temanta, ibas beringi pempat kanenda. Kerina kita bergerak. Ertoto berdoa sapaat. Gelah alu bage megegeh kita. Ertotolah. Melala usur ngawan di perpulungan ta ngatakan man kami begede. Oh bertua totokan aku. Kurang sehat. Oh bertua totokan anak kami lah megikin kata. Oh bertua totokan lah te kuman lit kange bagi. Tapi ning kami jendanari. Jangan sering minta didoakan. Tapi berdoalah. Ulah rusur mindo kita itotoken. Pernah nge kita ertoto. Ertotolah. Sebab kalau Kristen lalit sila beluh ertoto. Ertoto menapas orang kalau Kristen. Emang kaningku rusur man bandu. Jangan minta beban ringan kepada Tuhan. Tapi mintalah bahu kuat untuk memikul. Sebab kalau Kristen lah terlepas ibas PBBN. Pindo bahu kuat untuk memikul. Sebab nina di bata percubaan sirih membandue lang lewehi gegeh silit ibas kam. Bagaimana bapa nande turang resnina. Si kejapkanlah lid pemerintah di bata man kita. Adi lid beskam lebih bereken. Adi lid beskam kurang alokan. Kulihis kelari. Adilit bes kam lebih bereken. Adilit bes temandu kurang alokan. Jenda saatnya kita nehken kekelengan nanangi temanta si perlu mensampatan. Bapa nande turang resnina.
Jauh sebelum Covid enda, tema Pekan Rau enda ngudung 5 bulan yang lalu. Jadi temenda si baba gundari ibas kegeluhunta setiap hari. Bagaimana bapa nanda itu orang senina, arah tema tenda mari dage kita selaku kalat kini teken iajarkan, ngelakokan kini sadan harus dibata guna penangkih peminon taman Tuhan, gelah mereken kesejahteraan keselamatan men bangsa. Ibas hal enda kita tuhu sadar, ibas kita nah tanggung jawab man bangsa ras negarata bagepe ras turang seninanta sekelewata. Marilah si totoken grina, bagi Abraham notoken Lut beberena, aminna pesituhuna Abraham lana lit tanggung jawabna sepenuhna nandangi Lut, karena Lut tading ikota masyarakat nang geluh ibas dosa atas keputusan Lut sendiri. Bapa nande turang resenina, pertoton sapaat, sidahkan si muhuli ibas diri manusia. Perhatiin sin tanpa pamrih guna kalak si deban, ersinar bagaikan permata indah. Ibas penangkih pingko-pingko res perhatiin setuhu arah pekan doa si pempat kenenda. Marilah kita banci sadar bahwa sebagai kalak situ kita mempunyai tanggung jawab guna notoken sekelewat ras bangsanta. Kita wajib git mereka waktu ta guna ngenehen kana sekelewat ta bangsanta ras git mereka waktu ta guna notoken gelah ipasu-pasu ras iselamatkan Tuhan Yesus kita pagi kerina. Amin. Ras kita bertutup. Bujur Bapa kami seringan ibas kerajaan surga, katandu ngosohkan kemahandu di tengah-tengah perpulungan Tuhan. Pengasup katandue Bapa, sebab katandue gegehur kuasa ibas kerina kegeluhan kami. Janah katandue tahan rasa lalap rasa lalap. Iaminkan kami katandue Bapa, sebab arah kata duema maka arbahansa kami megegeh dengan tek dengan renalem man bandu saja. Pasu-pasu dagi kami kerina Tuhan, gelahibas kegeluhan kami, tetap kami megegeh ertoto. Lah kami notokan diri kami saja Bapa, tapi kami bersafaat notokan kerina bangsa negara kami. Bagaimana notokan kerina rakyat Indonesia enda, notokan kerina ngawani perpulungan du Tuhan, gelah megegeh gelah tahan kami Bapa, ibas kerina derpaan situasi si paksana gundari derpa bangsandu, bereken dagi kini teken si paguh, lah tahan rasa lalap Tuhan, gelah ngasuk kami ngikutkan kamu. Nama pertoton kami Bapa, diskin kami membantu, erkiteken Yesus Tuhan ras guru kami. Amin. Semua paksana kita ngakukan kini tekenta, mari dage silakukan, siakukan kini tekenta, radukan kerina kalak sitek, ibas donienda, nintalah dage ras-ras. Aku tek mandibata, Bapa sila sibar kuasana sina palangit resdoni. Aku tuk man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesaksi badia. Tubuh hidur sing udang-udang nari. Si so keliaman tergelar si Maria. Sing nanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan ku kayu bersilang mate. Cenari kuburkan. Nusur kudoni kematian, petuluarikan go keke basi mati nari, nangkih ku surga, perkundul narah kemuhun di bata, Bapa sila sibar kuasana. Cinari rehmia pagi ngerana kesinggelu rasingo mati. Aku tuk man kesaksi badia, janali sada gereja si badia, persadaan kalak si badia,
pengalami dosa, kini keken kula, kegeruhun si rasa lalap. Amin. Bapa nande turang resnina, sehma kita, nahkan persembahan pengatakan bujurta. Kata dibata, sejadi palas persembahan, ibas berni, pempatkan pekan doanta, nina ibas juna 2 ayat siwah. Kundeken kap puji-pujin kuman balu. Sebab ibas kam nari kap rehna keselamatan Tuhan. Tupung kita mbaba persembahan pengatakan bujurta, mari si puji Tuhan arah kitab denenta nomor 354. Mari dege ras kita ertoto, bagai penotokun persembahan ras doa saapata. Mari si benakan. O di bata kami si perkuah, kamgongkuhi kegeluhan kami, alukrina si muhuli. Ipasu-pasundu geluh kami Tuhan, dahin usaha kami, ras juma kami, enggo ialoken kami pasu-pasundu, ibas paksa endereh kami mbaba pengatakan bujur kami manbandu, alokenlah o di bata kami, dengan dipindo kami tetaplah pasu-pasu kami, raskrina dahin kami, pertoto kami o dibata, tetap kal ibu payondu geluh kami, tangkas kal krina dosa ras kesalahan kami ada pada pendu, gula kal kam bertak-tak o bapa si perkuah, mindo kami, desken Abraham si mindo manbandu, ulagal kami iukumdu, perpadan kami guna tetap jadi kalak bujur, adil, benar, gelarah kami anak-anak ndu, manci terkelin. Kuta ras bangsa kami pe Tuhan kam sima-suma susah. O di bata, idah kami, lasitik reh penakit, sinderpa bangsa kami, bagai perih bencana, sirbansa kami biar, berbagai-bagai penyakit sosial si jadir kitekan kegutulan kami kerina manusia. Sampati kami Tuhan, gelahlah kami ikut kubas perbahanan sirbahan seda ukurundu. Ajari kami Tuhan, gelah ngasuk kami nerangi si gelap
dibasta si tetap sabar bagikan pertoton kami. Pak Senda udibata pertoto kami nangdangi bangsa ras negara kami. Pasu-pasukan pemerintahan kami Tuhan, pemerintahan kami singgolatih guna ngepkep rakyat negerina bangsa Indonesia ini. Terkhusus iba situasi si Gundari Bapa tangkas manbandu, ibas virus corona sinderpa bangsa kami. Berikan kepentaran Tuhan, berikan gegeh men pemimpin kami. Gelah ngasup ia Tuhan nerapkan kebijaksanaan, simhuli guna idalankan Tuhan. Berikan pe pemeteh. Gelah lu bagai Tuhan pemeteh harus kepentaran sirhni bas kamnari. Ngasuk iar dahin pendahin napi. Bertutupi kami Tuhan, karena kerina aparat pemerintahan kami, si duduk ibas garda terdepan, si berkecimpung ia ibas dunia medis, perawat, dokter, berikan kesabaran Tuhan, berikan kini teken si paguh, beri gegeh ia Bapa amin japa pe ia gerina, kam sim pegegehi kula daging bagai pertendin na Tuhan, gelah baci anak-anak duenda Bapa terhindar ibas gerina penyakit terkhusus corona. Mukuha tendu Bapa ngor bulan-bulan itadingkan na jabuna pe la jumpa yars keluargana. Iap dikena dirina men bangsa ras negara Tuhan. Sampati ia Bapa selamat kendu anak ndu kekelengan duende kerina. Gelah lu bagai Tuhan igejap kena kuasa ndu belingkap di tengah-tengah dunia ini. Bagai pe Tuhan tutu kami, karena aparat pemerintahan kami, TNI Polri, si garda terdepan, si tetap memberikan penyuluhan penerangan men kami, gelah kami kerina Tuhan terhindar ibas virus corona endapi, bahan Tuhan gelah kami pengerti resengangka, maka kepentingan si berekene Tuhan kepentingan kami. Gelah kami pe Tuhan baji matuhi guna keselamatan diri terus kegeluhan kami pe. Bagai peo di batar toto kami karena kerina kemahandu pendeta pertua diakan emeritus ibelang-belang GBK Penda terkhusus GBKP padang bulan kilometer pitu enda Nora Naras ers anak-anak kerina Tuhan sampati kami Bapa beri gegeh kami beri kesehatan kami sin cukupi kai si perlu ibas jabu kami kerina Tuhan pasu-pasu kerina keluarga kami pasu-pasu anak-anak kami kerina Tuhan. Gelah lu bagai Bapa meriah malam hati kami tole tu tetap dahikan dahindu pe. Bagai pertoto kami Tuhan karena anak-anak ndu perpulungan kerina ngawan perpulungan sili ibas gereja ndu enda Tuhan pegegehi ya Bapa lit deba ibas paksa kurang sehat lit deba si menderpa ibas masalah ekonomi lit deba menderpa ibas kerina dan perkegeluhun na baik usahana. Reh kamu Tuhan Yesus dah hindu ia sekala-skalak ku tengah-tengah jabuna. Petangkas kuasa andu Bapa tek kami mujizat ndu lit dengar.
Anak ndu enda gerina Bapa, anak ndu si tutus dengan kemalangan menbandu. Ngemetedah hatena pe Tuhan ngenehen rumah ndu si badia enda. Tangkas menbandu kupusuh pratena sekala Bapa. Mekuah atendu Tuhan sampati ia. Selamatkan ia Bapa ibas kirina silangan nate dunia enda. Pegegehi kini teken Tuhan. Gelalu bagai Bapa tetap biar nalam menbandu saja. Bagaimana Tuhan indeskan kami tole pertoton kami menbandu. Tuhan kerina sinempurna kensa. Arah anak ndu Yesus Kristus. Tuhan juru selamat kami. Amin. Tekad ras pengutusan. Enggo sidah kuga sabarna di bata ibas ngelengi kegeluhan manusia. Kuga dia kita ikut ngelengi kegeluhan dunia enda. Di bata tetap sabar nimai pertoton anak-anakna. Kuga ada geninta. Terpadan tetap ngeluh ibas pertoton. Mari si petuguhi perpadanenta. Aluras kita rende. Ibas kitab mendendenta nomor 182. Bagian si pemena saja. Mari raduras kita toto bagi sinyajari Tuhan Yesus. Ninta dage dalam raduras katanta. Oh Bapa kami sini surga. Gelardui perbadi amin. Rahmin kini rajandu. Selamin pratendu ibas dunia enda bagini surga. Breken min man kami nakan cukup iswari sendahenda. Alami min salah kami. Bagi nyalami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami Bapa kami kubas percubaan. Tapi ulangilah kami dur silat nari. Sebab kamkap simana kini rajaan. Ras kuasa. Ras kemuliaan. Sin dekah-dekahna. Amin. Semua paksana kita ngalokan pemasu-masu nidur di bata nari. Mulilah alu damai ras mejuah-juah. Tetaplah toto dingenteklah maka pertotondu jadi pasu-pasu nangdangi masyarakat ijapa pe kita tading. I pengasup di bata kita alunahkan pasu-pasuna. Alokanlah pasu-pasuna. Tuhan masu-masu kita ras jumanta. Tuhan masu-masu kita ertua bayak. Tuhan masu-masu pendahinta sekalak-sekalak. Amin. Amin.
Tuhan, ibas dungna kebak tinta, mari ras kita ertoto sekali nari, ertoto kita. Ersemulih kami ngatakan bujur man bandu Bapa, ikecapkan kami kam hadir ibas kebatin kami, maka kebatin kami nda bancir dalan alu mahuli. Katandu rikutkan pasu Tuhan, engkau ialukan kami, enda megegeh kami, ibas ndalani kegelun kami si tetap wari. Ertoto kami nadangi pertua kami, singgo pakendu guna ngelai kebatin enda. Tuhan tetap si masuk kegeluhanna, baik pendahinna rikutkan kesehatan Tuhan. Bagepe kerina dahin pelayanan, singgo yampe kenduman bana, Tuhan si masusa, si mereken gegeh, segala ngasut idahi kena alu mahuli. Bagepe karena keluarga na Tuhan, baik Nora, bagepe anak-anak sindehera sindau, Tuhan si masuk kerinana, ibasi Tuhan banci men ia jadi sak sindu, icape ia ringan. Maka indesen kami, kegeluhan pertua kami enda, rikutkan karena isi jabuna kubas tandus saja. Jinar toto kami Tuhan, karena kami kerina ngawani perpulungan du, singgo ikut muat bagin ibas pak senda Tuhan, kami tetap si masuk kegeluhan kami. Jenah tole Tuhan, ertoto kami, karena kebatin pekan doa ibas berngi si pelimakan, ibas berngi si pepagi. Tuhan si masuk kami kerina, Tuhan si memberikan gegeh kengasuban, rikutkan keriahan ukur. Segelah bancira duras kami pulung, guna ngikuti pekan doa ibas berngi si pelimakan. Enda mempengarapan ras pertoton kami Tuhan, sirang mulih kami Tuhan, kam si masusa. Sebab reh kami kukam Bapa, ibahas gelar Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.